राष्ट्रवादी चिंतानायक देशभक्त मानवीय मूल्यबोधर मूर्तिमंत प्रतीक पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्यस्तरीय 109तम जयंती पालन अवसर में सूचना और लोकसंपर्क विभाग एवं डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी फाउंडेशन मिलित आनुकूल्य आयोजित राज्यस्तरीय समारोह को आपण मानकु आंतरिक स्वागत जनाउछु। आज समारोह धन्य मन करुछि। आरंभ रे गोटे कथा कही आरंभ करी 2016 मसीह पंडित जी 100तम शतवार्षिकी पालन होता। से समय विषय विभिन्न जगह पत्र पत्रिका लेखा मन प्रकाश पाला। ओडिशार गोटे प्रमुख पत्रिका गोटे लेखा बाहरला किए यही दीन दयाल। से लेखाटी पढ़िया पर मते टिके भल लगिलानी, किंतु मु मन को बुझेली जे प्रकृत दीनदयाल जी को ओडिशावासी जानवे कहीं। दीनदयाल जी को जन्म होची राजस्थान रे, से मूल निवासी होचंदी उत्तर प्रदेश रो। ताकर कार्यक्षेत्र विशेष भाव उत्तर भारत रे थिला। आ ओडिशा को से आस्ते मात्र 4 थर। थरे आस्ते 1964 मसीह जेते ओडिशा रे जनसंघ दलर प्रतिष्ठा कराला। द्वितीय थर आस्ते आउ थे पुरी रे एक साधारण सभा भाषण देते। सिंहद्वार सामने भाषण दे कहते ये मंदिर रे हरिजन प्रवेश मिलवा दरकार, ता पीछे जुक्ति बाढ़ी। आउ 2 थर से आस्ते सांगठनिक काम कटक और संबलपुर रे। ता छड़ा 64 मसीह ओडिशा प्रथम आसते और 68 मसीह देहांत होता। ये 4 वर्ष 3.5 वर्ष समय काल भितर से ओडिशा को बेस समय आसी ना, तो ओडिशावासी जानवा विषय में ये संभव नाला। तेणु आज एक सौभाग्य जे तांकर जे विचारधारा जे उत्तराधिकारी भारतीय जनता पार्टी तरफ ओडिशा रे राज्य सरकार परिचालना कर सरकार के द्वारा आज ये सभा आयोजन कर। तेणु आम धीरे धीरे विषय में अवगत हवा, तांकर महानता, तांकर विशेषता, तांकर गुणग्राम सब जानिबा। तो मते यही सीमित समय भितर तांको विषय किसी परिचय करने को दि जाइए। मुझे मानक 3टी भाग में विभक्त करी विषय वर्णना करने समय प्रथम जीवनी। दीनदयाल ना जमी दिन रु आरंभ होती, से प्रकृति में जड़े दिन दुखी जीवन कहले अत्युक्ति हम नहीं। तांकर जन्म होता अजांकर बासगृह। अजा जड़े रेलवे कर्मचारी थे राजस्थान रे। राजस्थान आजमेर जिले में धनकिया बोली गोटे स्टेशन अच्छी, से रेलवे कॉलोनी अजांकर घर थिला, सेठी जन्म होता। जदिव निज मूल स्थान हूँ मूल वंशर कुटुंबर मूल स्थान हूँ मथुरा जिले में नगला चंद्रभान गाँव अच्छी, से ग्राम मूल स्थान। जन्म हबार 3 वर्ष पर पंडित जी बापा को हरई। बापा को हरैला से माँ आ गोटे छोट भाई एम सब अजाघर पुणी रहिले। अजाघर रही समय 7 वर्ष बयस होता। विधि भी प्रकृत निष्ठुर थिला। माँ का देहांत होगला, से पितृमातृ शून्य हो गले। तेणु अजा आई मामू माई एम मुरबी भाव में लालन पालन कले। पुणी 10 वर्ष होती अजा चलीगले। तेणु से मामू माई लालन पालन प्रकृति बढ़ी। आउ जेहेतु मामू को चाकरी थिला रेलवे रे, से राजस्थान अंचल ही बाल्यकाल कटिला। किंतु एत अभाव सत्वे असुविधा सत्वे से मेधावी छात्र थे। मैट्रिक परीक्षा बोर्ड परीक्षा से प्रथम स्थान अधिकार करते। आजमेर बोर्ड बोली कहला, आजमेर बोर्ड से प्रथम स्थान अधिकार करते। इंटरमीडिएट पास कले पिलानी सहर में बिरला कॉलेज रु, से प्रथम स्थान अधिकार करते। वृत्ति मिलता। से समय बिरला कंपनी चाकरी ऑफर करथिला, से चाकरी न जाई उच्च शिक्षार निष्पत्ति नेले। उच्च शिक्षा कानपुर गले। कानपुर गणित शास्त्र रे स्नातक डिग्री अच्छी। तापर से आगरा रे सेंट जॉन कॉलेज रे MA इंग्लिश पढ़ुवा समय अधारू पाठपढ़ा छाड़िया पड़ा। पारिवारिक कौन असुविधा था या मामू को झीर दीर्घकालीन चिकित्सा चलता। ताको अटेंड करेंगे से रोते हस्पिटाल तारी कारण प्राय 4-5 मास आबसेंट रहिले। पाठपढ़ा से पाठपढ़ा बंद होगा। तेणु MA अधा कर से पाठपढ़ा छाड़ी। जीवन में आ गोटे से उल्लेखनीय कृतित्व देखते। माई कहले बापा तुम भल पाठ पढ़ुच, भल कथा करुच, तुम कहीं किसी रिजल्ट कर देखो कौन चाकरी बाकरी करी। माई को कथा रक्षा करी से उत्तर प्रदेश जो सिविल सर्विस चलता, स्टेट सिविल सर्विस, से परीक्षा देते। से परीक्षा से प्रथम स्थान अधिकार करते।
से परीक्षा दे इंटरव्यू दे जाइए से धोती कुर्ता पिंधि जाइए से समय इंग्रेज सरकार चलता जो मैंने सब आम आज आम सब विदेशी कुर्ता कोट सुट पिंधुचे से कोट सुट पिंधार अन्य परीक्षार्थी मैंने थिला बेले ये धोती कुर्ता पिंधि जाइए तेणु से जो परीक्षार्थी मैंने थिले पंडितजी पंडितजी बोली संबोधन करते आई पंडितजी उपाधि सबुदिन भी जीवन रहीगला से पंडित दीनदयाल हो गले दीनदयाल उपाध्याय पंडित दीनदयाल उपाध्याय से एक कृतित्व हासिल करते माई पाखे रिजल्ट देखले जनाशुना लोक बंधुबांधव सब जानले कि से निष्पत्ति नेले जे सरकारी चाकरी करेंगे ना समाज सेवार जीवन अतिबाहित करेंगे तो ये समाज सेवा निष्पत्ति नेला फल घरे अनुमान मन दुख कले कि सी दृढ़ निश्चय लगिले और समाज सेवा लगिले समाज सेवाई से बाछी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघर क्षेत्र को से 1938 मसीह कानपुर पढ़ला बेले संघ संपर्क आसते RSS संपर्क आसते से डॉक्टर हेडगेवार जाते कानपुर हेडगेवार जीवित थे भाषण शुणी सहित प्रश्नोत्तर करने फल से प्रभावित होते आ संघरे जड़े स्वयंसेवक भाव योगदान करते पाठपढ़ा सरिया परीक्षा इत्यादि दे सारे 1938 मसीह से संघरे जोगदे 1942 मसीह संघरे पूर्णकालीन कार्यकर्ता भाव में से जोगदे से संघरे कहू प्रचारक प्रचारक मैंने अविवाहित रहती संसारिक जंजाल किसी न थाए से पूर्ण काल सब सब समस्त तन मन धन दे यही कम करती से संगठन काम करती से प्रचारक भाव में 1942 मसीह योगदान कले आ उत्तर प्रदेश कार्यक्षेत्र रहा 42 मसीह 45 भितर संगठन कुशलता कुशाग्र बुद्धि विचक्षण निष्पत्ति कर क्षमता यू फल से संघ क्षेत्र में सुपरिचित हो गले उत्तर प्रदेशर सहप्रांत प्रचारक प्रदेशर द्वितीय मुख्य संगठक भाव में स्थान मिलला पदवी दायित्व मिलला से दायित्व नेबा परे से सारा उत्तर प्रदेश गस्त कर आरंभ कले 45 रु 51 पर्यंत यही कार्य से करुले 51 मसीह जीवन में एक मोड़ आसला मुझे बर्तमान आपको जीवन प्रथम भाग कथा कहूँ जो भाग जीवन कथा या द्वितीय भाग में कह आप जनसंघ अवदान कथा तृतीय भाग कह जो दर्शन से दर्शन आमको दी जो से प्रसिद्ध आ जुग जुग भी प्रसिद्ध रे एकात्म मानववाद से तृतीय भाग में कह जीवन रही जो 1951 मसीह टर्निंग पॉइंट है कौन ना से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत वर्ष में गोटे नूतन दल प्रतिष्ठा करने चेष्टा करते दल कौन कांग्रेस दल से मुख्य भूमिका करुला लगिला जे आम देशर ऐतिह्य परंपरा संस्कृति धर्म ये सब रक्षा करने ये दल विशेष आग्रह ना तेणु आमको से विचार को नहीं कौन दल करवा जे भारतीयता को लेकर संगठन काम करवा राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय रही आपण मैंने जानिथिबे जे देश स्वाधीन हवा समय स्वाधीनता पूर्व जो आंदोलन चलता से तो 3टी लक्ष्य थिला 3टी लक्ष्य थिला स्वराज्य स्वदेश स्वदेशी एवं स्वधर्म या गांधी पूर्व अवस्था थिला एटा जब गांधी आसिले से गोटे कथा को काटी बाद करदे स्वधर्म को बाद करदे स्वधर्म कले भारत जो आम हिंदुत्वर परंपरा ताको से बाद करके से हिंदू मुस्लिम भाई भाई इत्यादि आरंभ करते तेणु फल केवल 2टी कथा रहा गांधी समय स्वदेश और स्वराज्य स्वराज्य मैंने स्वाधीनता पाइबा स्वदेश मान देशी कथा आम भारतीय कथा को आगू आनिबा किंतु पंडित नेहरू प्रधानमंत्री हवा फल से कौन कले से स्वदेशी मत छाड़देले विदेश सब भल लगला से केवल स्वराज्य सीना आने कि स्वदेशी कथा रही जोटा समस्त राष्ट्रवादी लोक मान भितर ये कथा बड़ बाधा माने बाधिला तो से खोजुले से ग्रुप नेतृत्व दौले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से समय से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघर जो मुख्य थे श्री गुरुजी सहित चर्चा आलोचना करते चर्चा कराया से कही RSS आपण सहित मिसो ना कि मुझे किसी कर्मी देवी जो मैंने आप सहयोगी भाव में काम करेंगे 1951 मसीह से जो कर्मी चयन करते 5 जन कर्मी चयन करते भितर सबुठ वयस्क थे पंडित दीनदयाल वयस्क कहले 35 वर्ष बयस आर कनिष्ठ सहयोगी थे प्रचारक थे समस्त प्रचारक थे अटल बिहारी वाजपेयी मात्र 25 वर्ष यही 5 जन व्यक्ति जाते काम करेंगे पंडित डॉक्टर श्यामा प्रसाद सहित आई जो कम कले आई पछरे मूलदुआ भाया दल को आगू नहीं चले संगठन काम को बढ़ई चलले 1951 मसीह दल प्रतिष्ठा दिल्ली में है से प्रतिष्ठाता संपादक भाव में पंडित दीनदयाल उपाध्याय दायित्व बहन करते से उत्तर प्रदेश दायित्व में संपादक भाव में काम करते परवर्ती समय डिसेम्बर मसरे दलर साधारण अधिवेशन है
ସେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିତଜୀଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଲା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ, ସେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ହେଲେ। ଏଇଟା ସେଇ 51 ମସିହାର ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ। ସଭାପତି ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଶ୍ୟାମାପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀ ଏବଂ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ହେଉଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟ। ଦୀନଦୟାଲଜୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସେ ଏତେ ମୁଗ୍ଧ ଥିଲେ, ଡକ୍ଟର ଶ୍ୟାମାପ୍ରସାଦ କହୁଥିଲେ ଯଦି ଆଉ ଜଣେ ଦୀନଦୟାଲ ମୋତେ ମିଳିଯାଆନ୍ତେ ତାହେଲେ ମୋତେ ଆଉ ସଂଗଠନ ବି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ନ୍ତା ନାହିଁ, ଏ ପ୍ରକାର ସେ ବାଣୀ କହିଥିଲେ। ଯାହା ହେଉ ସେହି ସମୟରେ 1952 ମସିହାରେ ଦେଶରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଜନସଂଘ ଦଳ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରିଲା, ଇଲେକ୍ସନ୍ ଭାଗ ନେଲା ପରେ ଜନସଂଘ ଦଳକୁ 3ଟି ସିଟ୍ ମିଳିଥିଲା ଆଉ 3%, 3.5% ଏହି ପ୍ରକାର ଭୋଟ୍ ମିଳିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭରେ ଯେଉଁ ରେଜଲ୍ଟ ଥିଲା ଏକୁ ଉତ୍ସାହଜନକ ଥିଲା। 3ଟି ସିଟ୍ ନେଇ ସେ ଦଳ ଆଗେଇ ଚାଲିଲା। ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଖୁସି ହେବେ ଯେ 3ଟି ଏମ୍ପିର ଦଳ, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ଡକ୍ଟର ଶ୍ୟାମାପ୍ରସାଦ, ସେ ହେଇଥିଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା। ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦଳମାନେ ଥିଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶାଇ ପ୍ରାୟ 40 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କର କରିଥିଲେ କରିଥିଲେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ, ଜାତୀୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମଞ୍ଚ। ଏବେ ଆମେ NDA କହୁଛେ, ସେତେବେଳେ କରିଥିଲେ NDF। ତ ସେ ତାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଥିଲା। ତ ସେ ଡକ୍ଟର ଶ୍ୟାମାପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀ ନେତୃତ୍ୱ ଦେବା ଫଳରେ 51ରୁ ତାଙ୍କର ଦଳ ଆଗେଇ ଚାଲିଲା। ସାରା ଭାରତରେ ଏହାର ବ୍ରାଞ୍ଚମାନେ ଖୋଲିଲା, ସବୁ ପ୍ରଦେଶରେ କାମ ଇତ୍ୟାଦି ହେଲା। ଅବଶ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଳମ୍ବରେ ହେଲା। ତ କିନ୍ତୁ ବିଧିର ବିଧାନ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଥିଲା। ଡକ୍ଟର ଶ୍ୟାମାପ୍ରସାଦ 1953 ମସିହାରେ କାଶ୍ମୀର ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଭାଗ ନେଇ ନିଜେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ 10,000 ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀଙ୍କୁ ନେଇ କାଶ୍ମୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ବିନା ପରମିଟ୍ରେ। ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କାଶ୍ମୀରରେ ନିୟମ ଥିଲା ଯେ ବିନା ପରମିଟ୍ରେ ଭାରତର ଅନ୍ୟ ପ୍ରଦେଶର ଲୋକମାନେ କାଶ୍ମୀରକୁ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ। ୟାର ପ୍ରତିବାଦରେ ସାରା ଭାରତର ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନେ ସେଠି ଏକଜୁଟ ହେଲେ ଆଉ ସେମାନେ କାଶ୍ମୀର ସୀମାରେ ବିନା ପରମିଟ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରି ବନ୍ଦୀ ଜୀବନ ବରଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଯେଉଁ ବନ୍ଦୀ ହେଲେ କାଶ୍ମୀର ଶ୍ରୀନଗର ରହିଲେ, ମାସେ ସମୟ ବନ୍ଦୀ ଥିବା ସମୟ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେଇ ବନ୍ଦୀ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। କୁହାଯାଏ ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ କାଶ୍ମୀରର ଶେଖ୍ ଅବଦୁଲ୍ଲା, ତାଙ୍କର ଚକ୍ରାନ୍ତ ଫଳରେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେ ସମୟରେ ଏନକ୍ୱାରି ଇତ୍ୟାଦି ହୋଇନଥିଲା। ଏଠି 53 ମସିହା କଥା। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶିଶୁ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା, ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲେ ଏକ ପ୍ରକାର ମୁରବୀ ଶୂନ୍ୟ, ହେଡ଼ଲେସ୍ ହୋଇଗଲା କହିଲେ ଠିକ୍ ହେବ। ସେ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ ଦଳ ବୋଧେ ଆଉ ଚାଲିପାରିବନି, ଏମାନେ ସବୁ ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ 35 ବର୍ଷ 25 ବର୍ଷ, ଏମାନେ ଯୁବକ ନୂଆ ନୂଆ ଦଳ, 3 ବର୍ଷ ମାତ୍ର, ଏମାନେ କ'ଣ କରିବେ? କିନ୍ତୁ ଦୀନଦୟାଲଜୀ ସେ ସଂଗଠନକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଲେ, ଚଳେଇ ରଖିଲେ ଆଉ ଆଗେଇ ନେଇ ଚାଲିଲେ। ତାର ଫଳାଫଳ ମିଳିଲା 1957 ମସିହା ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ। 1957 ମସିହା ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଜନସଂଘ ଦଳକୁ, ଭାରତୀୟ ଜନସଂଘ ଦଳକୁ 4ଟି ସିଟ୍ ମିଳିଲା। ପ୍ରଥମତଃ 3 ମିଳିଥିଲା, ଏବେ 4 ମିଳିଲା। ଭୋଟ୍ ପରସେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଲା, 5.6% ଭୋଟ୍ ମିଳିଲା। ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହେଲା ଯେ ଦଳ ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ରହିବ, ତା ଅପେକ୍ଷା ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ଏମାନେ ଯେଉଁ ସାନ ପିଲା ସିନା ଅଛନ୍ତି, ବୟସରେ କମ୍ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସଂଗଠନ କୁଶଳତା ଅଛି, ଏମାନେ ସଂଗଠନକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ। ଆଉ ତାର ଶ୍ରେୟ ମିଳିଥିଲା ପଣ୍ଡିତ ଦୀନଦୟାଲଜୀଙ୍କୁ। ସେ ଯେଉଁ 57 ମସିହାର ଫଳାଫଳ ଯେଉଁ ସୁଫଳ ମିଳିଲା, 57 ମସିହା ପରେ ଆଉ 2ଟି ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପଣ୍ଡିତଜୀଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ଜନସଂଘ ଲଢ଼ିଥିଲା। ଗୋଟେ 62 ମସିହାରେ, ଗୋଟେ 67 ମସିହାରେ। ସେ 62 ମସିହାରେ 14ଟି MP ସିଟ୍ ମିଳିଥିଲା। ଭୋଟ୍ ପରସେଣ୍ଟ ମିଳିଥିଲା 7% ଆଉ 6.5%। ଆଉ ତାପରେ 67 ମସିହାରେ ସେତେବେଳେ 35 ସିଟ୍ ମିଳିଥିଲା ଲୋକସଭାରେ MP। ସେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବରେ ବିଜେପି, ଭାରତୀୟ ଜନସଂଘ ଦଳ ଠିଆ ହେଇଥିଲା ଆଉ ତାର ସଂଗଠନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ ପଣ୍ଡିତ ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟ। 67 ମସିହାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କାମ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସାରା ଭାରତରେ ଅଣକଂଗ୍ରେସର ଦଳମାନେ ଆଗେଇ ଚାଲିଲେ। ସେଇ ଆଗେଇ ଚାଲିଥିବା ଭିତରେ ତାଙ୍କର 5ଟି ପ୍ରଦେଶରେ, ଉତ୍ତର ଭାରତର ମୁଖ୍ୟତଃ 5ଟି ପ୍ରଦେଶରେ ତାଙ୍କର ଅଣକଂଗ୍ରେସ ସରକାରମାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା। ଆଉ ସେ ଅଣକଂଗ୍ରେସ ସରକାରରେ ଭାଗିଦାର ହୋଇଥିଲେ ଭାରତୀୟ ଜନସଂଘ ଦଳ। ତେଣୁ ଏମାନେ ସରକାରରେ ଆସିଲେ, ଆସେମ୍ବଲିରେ ଆସିଲେ, MP ଆସିଲେ। ଏହିସବୁ ଫଳରେ ସାରା ଭାରତରେ ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟ ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଠିଆ ହେଲେ। ତାଙ୍କର 67 ମସିହା ପରେ ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲିଟି, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଲା, ତା ଫଳରେ ଦଳର ମଧ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ କହିଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କେବଳ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ହୋଇଥିଲେ, ଯଦିଓ ଦଳର ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରୁଥିଲେ। ସେ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ କହିଲେ ଏବେ ପଣ୍ଡିତ ଦୀନଦୟାଲ ଆମର ସଭାପତି ହେବେ। ତ କେରଳରେ କୋଜିକୋଡ଼ ଠାରେ ତାଙ୍କର ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଜାତୀୟ ଅଧିବେଶନ। ସେ ଅଧିବେଶନରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସଭାପତି, ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ସେ ନୂତନ ନିର୍ବାଚନ କରାଗଲା, ସେଥିରେ ପଣ୍ଡିତଜୀଙ୍କୁ ସଭାପତି ପଦ ଦିଆଗଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି 1967 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ, ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଆଉ 1 ତାରିଖକୁ ତାଙ୍କ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କଲେ।
କିନ୍ତୁ ବିଧିର ବିଧାନ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଥିଲା। ସେ ମାତ୍ର ତାପରେ ଆଉ ମାସେ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିଲେ। ସେ ଥରେ ସେଇ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ 10 ତାରିଖରେ ସେ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ନୌରୁ ପାଟନା ଯାଉଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଥିଲେ, ଟ୍ରେନରେ ଜର୍ଣ୍ଣି କରୁଥିଲେ। ସେ ଗଲେ 10ଟା ବେଳ ରାତି ଟ୍ରେନରେ, ସେ ସକାଳେ ପହଞ୍ଚିବା କଥା ପାଟନାରେ, ସକାଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ ନାହିଁ। ତା ପରଦିନ ଖୋଜାଖୋଜି ହେଲା ପରେ ଦେଖାଗଲା ତାଙ୍କର ମୃତ ଶରୀର ମୁଗଲସରାଇ ଷ୍ଟେସନର ରେଳ ଧାରଣା କଳରୁ ମିଳିଥିଲା। ତାଙ୍କ ବୟସ ଥିଲେ ମାତ୍ର 51 ବର୍ଷ। 51 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ନିଧନ ହୋଇଥିଲା। ବୋଧେ ବିଧିର ବିଧାନ ଅଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ମହାପୁରୁଷ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ କମ୍ ବୟସରେ ହୋଇଯାଏ। ଯାହା ହେଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ହେବା କଥା ଇନକ୍ୱାରି ଠିକ୍ ଭାବରେ କରାଗଲା ନାହିଁ ଏବଂ କୁହାଗଲା ଯେ କୌଣସି ଚୋର ଡାକୁ ଏମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ପଇସା ଇଏ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଲଢ଼େଇ କଲେ, ଝଗଡ଼ା କଲେ, ଠେଲାପେଲା କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନରେ ଠେଲିଦେଲେ, ଏ ପ୍ରକାର କୁହାଗଲା। ରିପୋର୍ଟ ସେ ସମୟ ବାହାରିଥିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ସେ ବିଷୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଆସିଛି। ଯେମିତି ଡକ୍ଟର ଶ୍ୟାମା ପ୍ରସାଦଙ୍କର ହତ୍ୟା ହେଲା ଶ୍ରୀନଗରରେ, ସେପରି ଆଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ ଶରୀର ମିଳିଲା ଏଇଠି। ସମୟ କମ୍, ସୀମିତ ସମୟ ଭିତରେ ଜୀବନୀ ଏତିକି ଆମେ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଜନସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କଥା ବିଚାର କରିବା। ଜନସଂଘରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଦାୟିତ୍ୱ ଜନସଂଘର ଏଇ ଯେଉଁ ଜୀବନୀ ପଥେ ଜନସଂଘ କଥା ସରିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନସଂଘରେ ସେ ତାଙ୍କର 68 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ତାଙ୍କ ନିଧନ ପରେ ଜନସଂଘ ଚାଲିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ପଣ୍ଡିତଜୀ ରହିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନ୍ୟମାନେ ବଳରାଜ ମାଧବ ଆଉ ପରେ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ, ଲାଲକୃଷ୍ଣ ଆଡଭାଣୀ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ବଳରାଜ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ। ଦଳ ଆଗେଇ ଚାଲିଲା। 77 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା, ସେ ସମୟରେ ସବୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏକାଠି ହୋଇକି ନୂଆ ଦଳ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଗଠନ କରିଥିଲେ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଜନସଂଘ ଦଳ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ 77 ମସିହାରେ 75 ମସିହାରେ ଦଳ ବିଲୀନ ହୋଇଗଲା ଜନତା ପାର୍ଟି ସହିତ। କିନ୍ତୁ 80 ମସିହାରେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଜନତା ପାର୍ଟି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ଚରଣ ସିଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ସମର୍ଥନ ପାଇଲେ, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ଜନସଂଘର ମୂଳ ଲୋକ ଥିଲେ ସେମାନେ ଜନତା ପାର୍ଟିରୁ ବାହାରି ଆସି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। 1980 ମସିହାର ଘଟଣା। ସେ 1980 ମସିହାର ଘଟଣାର ଦଳ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆଜି ଆମ ସାରା ଭାରତରେ 18ଟି ପ୍ରଦେଶରେ ଆମ ସରକାର, ତୃତୀୟ ପାଳି ଆମ ସରକାର। ଏହି ଦଳର କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣାର ସ୍ରୋତ ଖୋଜୁଛୁ, ୟାଙ୍କର ପ୍ରେରଣାର ସ୍ରୋତ କିଏ, ୟାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ କିଏ, କାହାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଦଳ ଏତେ ବାଟ ଆଗେଇ ଆସିଛି, ସେଥିପାଇଁ 2 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ନାଁ ପାଉ। ଜଣେ ହେଲେ ଡକ୍ଟର ଶ୍ୟାମାପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀ, ଆଉ ଜଣେ ହେଲେ ପଣ୍ଡିତ ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟ। ତ ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କରି ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛେ। ତ ସେଥିରେ